बर्तमान आम गाधेवाई जाऊँ बंध को तो देखा कौन हो आमर अच्छा कौटे गल चल रे गाधे जा चल कौन करुच आस जापा जड़े आमर सेपटे जा सी आसिले आम सांग होगी जीवु तो देखिए ओ बांछा ए बरस कर चल न शीघ्र जा शीघ्र शीघ्र बरस ओ ठीक अच्छे शांति से काम नहीं शांति से काम कर कौन पानी कौन एपटे कौन झड़गला हाँ बर्तमान तो ब्रश करुँच ब्रश कर सारिकी आम जीवु बाहर साइकेल बाहर हाँ ए बाहर बाहर गलु बर्तमान चाबी अच्छी ना चाबी मैं नहीं आसी देखी पार्थ तो बाहर बर्तमान जाऊँ कवर दे दियो हाँ ये आमर साइकेल भंगा साइकेल देखो सब प्रकार नौचे एगुड़ा धुआ धुई करबा सेठी टिके चल भल पानी एठी तो टैप पानी एते भी सुविधा लागुनी चले कि चढ़ी पारू तो हाँ चढ़ी चल हाँ मु बर्तमान गोटे हाथ में मोबाइल धरी चढ़ी बर्तमान बस देखिपे आम दुज जाऊँ बर्तमान साइकेल रे गाधेवाई तो टे टाइम लगे पहुँचते टे दूर अच्छी रास्तार आम जाऊँ बर्तमान बर्तमान आज्ञा आम पहुँची गलु तो देखिपे मुझे देखा रुह यहाँ आम बंध यहाँ बर्तमान मुझे साइकेल ओह्लि ओह्लिकी ट्रैक्टर कौन एडे गाधेब ना कौन ट्रैक्टर वाला आम कौटी गाधे देखा साइकेल नेबेनि तो कि ना ना चाबी कर दे चलो चलो आगे आगे चलो आगे जाऊँ लुक मैंने गाधुं ना ना এইটা হচ্ছে বন্ধ पानी पूरा फुल थिला सुखी जाइए एवं बर्तमान ये खालर पड़ी था रे देखिपे केते सफा पानी सब पार्ट पार्ट देखा हाँ से हाँ से पिंधि हाँ धोइबा आनी देखिपे गोटे बहुत बड़ पथरटे ये खोलला बेले यहाँ टेकी पार्लनि बोधे बाहर को नहीं पार्ले जल्दी जल्दी सफा कर देखी गाधे ये जो देखा जाउची पहाड़ भाया देखिले ना से पहाड़टा रो मु देखा थे से पहाड़ रे 4-5टा हरिण आसते मु देखी शिकारी गुड़ा थिले आसिले दिने शिकार कर नहीं गले ना कौन
କେତେ ତମ ଘରେ ଥିଲୁ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିଲୁ ହେଁ ବାହା ହେଇଗଲା ପରେ ଏଗୁଡ଼ା କାମ କରତେ ପଡ଼ୁଛି ନୁହେଁ କି ହେଁ ଏଗୁଡ଼ା ତ କରିବାର ଥିଲା। ହଁ କରିବ ଯେ ଏଗୁଡ଼ା ନୀତିଦିନିଆ କାମ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ନ କରିବା ଆଉ କିଏ କରିବ? ସେ ତ ଠିକ୍ କଥା। ସେ ଲୋକ ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରୁ ଆସୁଛନ୍ତି 4-5 ଜଣ ଲୋକ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ସେପଟେ କେଜାଣି। ସେଠି ଶୁଖା ହଁ ସେ ଉପରେ ଶୁଖେଇ ଦିଅ ହଁ କ'ଣ ହେଇଛି ହେଇଯିବ। ଓହୋ ଗୀତ ଗାଇବ ଲୁଗା ସଫା କରିବା କେତେ କଷ୍ଟ ଲୋ ପିନ୍ଧିବା ତାଠୁ ଅତି ସହଜ ଲୋ। ଏଗୁଡ଼ାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇ ସାରିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଚାଲ। ଏଇଟା ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଜିନିଷପତ୍ର ଲୁଗାପଟା ସବୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ ଏବେ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ମୁଁ ସଫା କରି ନେଇ ଆସିବ ଯେ ନେଇ ଆସିବ। ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ସଫାଟା ସଫା କରିକି ଶୁଖେଇଥିଲୁ ତ ସେଟା ଶୁଖିଗଲାଣି। ଆମ ପରେ ଆଉ 2 ଜଣ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି ଗାଧଉଛନ୍ତି ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ସେଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପବନ ଦଉଛି। ହଉ ଆଜି ଏତିକି ଚାଲ ଏଗୁଡ଼ା ଧର ଚାବି ଯେ ଧରିଛ ମୁଁ କହୁଛି କେଉଁଠି ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ନା କ'ଣ। এটা হচ্ছে ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ଏଠି 3-4ଟା ହେଇଗଲା ମାନେ ଏଠି ଖେଳିତେ ଆସନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛୁ ମାନେ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଏଠି ଆମର ସାଇକେଲ ଏଇଟା ଟାଙ୍ଗି ଦିଅ ସେଠି ଏତେ ଭାରି ମୁଁ ଟେକି ପାରିବି।